Ako'y usa ka merchandiser sa usa ka tindahan. Way laing maaplayan, way laing masudlan, kay intawon wala may inis ko'y lahan. Agwanta lang intawon ug gamay sweldo, 15 ug 30 ang amuang sweldo. Inag-abot sa 15, wala na'y ulo ang sweldo. Umataog sa'yo para magluto og baon, ngadto sa trabahoan para paniudto, para intawon kining pobre makasib kuno. Kung makalisod mangutang sa tindahan, magkalisod murumuruhan og di makabayad. Musulod sa trabahoan, manispli sa produkto. Kung naay mo agi nga dagkong tae, layog hikap-hikap sa produkto harong ingnon nagtrabaho. Pirting buutan na mutuman lang intawon, sugo-sugon para di mahagbong sa evaluation. Inagabot sa 5 months, hinay-hinay ng makulbaan, kay basig mahagbong sa evaluation, dili makarinyo. Maluin taon mo, naapamidaghang bayron nun, among itim ipagwardyahan sa laing tawo. Ug ang among motor mahal kayog binuwan, in town 3 years patawon ni mahuman.